Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan saya, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang biomembran, khususnya mengenai struktur dan fungsi membran sel. Dalam presentasi ini akan membahas beberapa pertanyaan. Jadi langsung saja ke yang pertama. Oke, question number one. Explain the concept of the basic structure of biomembran according to the lipid bilayer model and the reason why phospholipid can spontaneously form a bilayer in a aqueous environment. Jadi, pertanyaan yang pertama itu disuruh menjelaskan konsep struktur dasar biomembran menurut model lipid bilayer serta alasan mengapa fosfolipid dapat membentuk bilayer secara spontan dalam lingkungan berair. Saya dijawab answer. Biomembranes follow the lipid bilayer model, which consists of two layers of phospholipids forming a selective barrier between the inside and outside of the cell. The phosphate are hydrophilic and face the aqueous environment, while the fatty acid tests are hydrophobic and face each other in the interior of the membrane. Phospholipid can spontaneously form a bilayer because of the amphipathic nature, where the hydrophobic parts avoid water and the hydrophilic part interacts with it. Its alignment creates a stable membrane structure. Jadi jawabannya itu struktur dasar biomembran dan lipid bilayer biomembran tersusun berdasarkan model lipid bilayer, yaitu dua lapisan fosfolipid yang membentuk penghalang selektif antara bagian dalam dan luar sel. Kepala fosfat yang bersifat hidrofilik menghadap ke lingkungan berair, sedangkan ekor asam lemak yang hidrofobik saling berhadapan di bagian tengah membran. Fosfolipid dapat membentuk bilayer secara spontan karena sifat amfipatiknya, sehingga bagian hidrofobik akan menghindari air dan berkumpul di tengah. Sementara bagian hidrofilik tetap berinteraksi dengan air. Susunan ini menghasilkan struktur membran yang stabil. Selanjutnya, describe the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperature. Why is cholesterol important for eukaryotic cell? Jadi untuk pertanyaan yang kedua yaitu uraikan peran kolesterol dalam mengatur fluiditas membran pada kondisi suhu tinggi dan suhu rendah. Mengapa kolesterol penting bagi sel eukariotik? Jawabannya yaitu kolesterol function as a regulator of membrane fluidity. Eukaryotic cell at high temperature cholesterol restrict the movement of phospholipids so the membrane does not become too fluid. At low temperature, cholesterol prevent phospholipid from packing too thickly, which keeps the membrane from becoming too rigid. Therefore, cholesterol help maintain membrane stability and flexibility under different temperature conditions. Jadi, peran kolesterol dalam fluiditas membran. Kolesterol berfungsi untuk mengatur fluiditas membran sel eukariotik. Nah, pada suhu tinggi, kolesterol membatasi penggerakan fosfolipid sehingga membran tidak terlalu cair. Sebaliknya, pada suhu rendah, kolesterol mencegah fosfolipid tersusun terlalu rapat, sehingga membran tidak menjadi kaku. Dengan demikian, kolesterol menjaga kestabilan dan fleksibilitas membran dalam berbagai kondisi suhu. Next, compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membranes.
What are the implications of this different for membrane properties and function? Jadi disuruh membandingkan komposisi lipid membran sel prokariotik dan eukariotik. Apa implikasinya perbedaan tersebut terhadap sifat dan fungsi membran? Nah, jawabannya yaitu prokaryotic cell membrane are mainly composed of simple phospholipid and generally do not contain cholesterol. In contrast, eukaryotic membrane have a more complex lipid composition, including phospholipid, glycolipid, and cholesterol. This difference make eukaryotic membrane more stable and capable of more complex regulation compared to prokaryotic membranes. Nah, jadi eh, perbedaan lipid membran prokaryotik dan eukaryotik. Membran sel prokaryotik umumnya tersusun dari fosfolipid sederhana dan biasanya tidak mengandung kolesterol. Sebaliknya, membran sel eukariotik memiliki komposisi lipid yang lebih kompleks, termasuk fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Perbedaan ini membuat membran eukariotik lebih stabil dan memiliki kemampuan regulasi yang lebih baik dibandingkan membran prokariotik. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, explain the meaning of plasma membrane asymmetry. Why is the distribution of phospholipid different between the inner and outerless layer? And what are the consequences for cell function? Nah, jadi pertanyaannya itu menjelaskan makna asimetri membran plasma, mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dalam dan luar berbeda, dan apa konsekuensi bagi fungsi sel. Nah, jadi jawabannya yaitu membrane asymmetry means that the lipid composition of the outer and inner leaflets of the membrane is different. Certain phospholipids are more abundant on the other side, while others are mainly located of the inner side. This unequal distribution is maintained by specific enzyme and important for cell function, such as cell recognition, cell communication, and apoptosis. Jadi asimetri membran plasma berarti komposisi lipid pada lapisan luar dan dalam membran tidak sama. Beberapa fosfolipid lebih dominan di sisi luar, sementara yang lain berada di sisi dalam. Distribusi ini dipertahankan oleh enzim khusus dan penting untuk fungsi sel seperti pengenalan sel, komunikasi sel, serta proses apoptosis. Seperti itu. Selanjutnya, describe the different types of membrane, protein, transmembrane, peripheral, and lipid anchor, and their biological function in the cell. Jadi, uraikan beberapa jenis protein membran, yaitu transmembran, perifer, dan terikat lipid, beserta fungsi biologisnya dalam sel. Jadi, membran proteins include transmembrane protein, peripheral protein, and lipid anchor protein. Transmembrane protein span the lipid bilayer and function as receptor, channels, or transporter. Peripheral protein attached to the membrane surface and often play roles in enzymatic activity or structural support. Lipid anchored proteins are attached to the membrane through lipid molecules and are often involved in cell signaling process. Jadi protein membran terdiri dari protein transmembran, protein perifer, dan protein terikat lipid. Protein transmembran menembus bilayer dan berfungsi sebagai reseptor, kanal, atau transporter. Protein perifer melekat pada permukaan membran dan sering berperan dalam aktivitas enzim atau struktur sel. Protein yang terikat lipid menempel pada membran melalui molekul lipid dan biasanya terlibat dalam proses pensinyalan sel. Next.
Explain the difference between the mechanism of channel protein and carrier protein in facilitate diffusion. Include example of it. Jadi jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein kanal dan protein pembawa dalam proses difusi dan fasilitasi. Sertakan contoh masing-masing. Okay, answer. In facilitate diffusion channel, protein and carrier protein work differently. Channel protein form pores that allow ion or small molecules to pass through the membrane quickly along their concentration gradient. Carrier protein, however, bind to specific molecules and undergo conformational change to move across the membrane. An example of a channel protein is a ion channel. Will an example of carrier protein is the glucose transporter. Jadi protein karena membentuk saluran yang memungkinkan ion atau molekul kecil melewati membran dengan cepat mengikuti gradien konsentrasi. Sebaliknya, protein membawa pengikat molekul tertentu lalu mengalami perubahan bentuk untuk memindahkan ke sisi lain membran. Contohnya, contoh kanal adalah kanal ion natrium, sedangkan contoh protein adalah transporter glukosa. Next. Compare passive transport and active transport across the cell membranes. Explain how the Na plus or K plus pump help maintain osmotic balance and membrane potential. Answer. Passive transport occurs without cellular energy and follow the concentration gradients such as diffusion and osmosis. Active transport requires energy usually from ATP to move molecules against their concentration gradient. An important example is the Na plus or K plus pump which ATP to move 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions into the cell, helping maintain osmotic balance and membrane potential. Jadi yang pertanyaannya yaitu bandingkan transport pasif dan transport aktif pada membran sel. Jelaskan bagaimana pompa Na plus atau K plus berperan dalam menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Nah, jadi transport pasif dan aktif serta pompa Na plus atau K plus. Transport pasif terjadi tanpa energi dan mengikuti gradien konsentrasi seperti difusi dan osmosis. Transport aktif memerlukan energi untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi. Contohnya adalah pompa Na plus atau K plus yang menggunakan ATP untuk memompa 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium masuk ke dalam sel, sehingga membantu menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Next. Explain the relation between fatty acid structure, saturated and unsaturated, and membrane fluidity and permeability. Why are bacteria able to adjust their lipid composition in responses to environmental temperature? Answer. Fatty acid structure strongly influences membrane fluidity. Saturated fatty acid have strike chains that pack tightly, making the membrane more rigid. Unsaturated fatty acid contain double bonds that create bend into chain, preventing the packing and increasing membrane fluidity. Bacteria can adjust the lipid composition of their membrane in response to environmental temperature to maintain proper membrane fluidity. Jadi pertanyaannya yaitu jelaskan hubungan antara struktur asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan fluiditas dan permeabilitas membran. Mengapa bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipidnya terhadap suhu lingkungan? Jawabannya yaitu struktur asam lemak dan fluiditas membran asam lemak jenuh memiliki rantai lurus sehingga dapat tersusun rapat dan membuat membran lebih
Kaku. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang menyebabkan rantai membengkok sehingga meningkatkan fluiditas membran. Nah, bakteri ini dapat menyesuaikan komposisi lipid membrannya terhadap perubahan suhu agar fluiditas membran tetap stabil. Next, describe the mechanism of receptor-mediated endocytosis and explain how this process play a role in the uptake of cholesterol, the LDL particles. Answer: receptor-mediated endocytosis and LDL uptake. Receptor-mediated endocytosis is a process in which specific molecules are taken into the cell through binding with membrane receptor. LDL particles carrying cholesterol bind to LDL receptor on the cell membranes. The membrane then form a Clathrin-coated vesicle that enters the cell. Inside the cell, LDL is broken down and the released cholesterol can be used for membrane synthesis and other cellular function. Jadi pertanyaannya itu uraikan mekanisme endositosis bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Jawabannya, endositosis bermediasi reseptor dan LDL. Endositosis bermediasi reseptor adalah proses pengambilan molekul spesifik melalui reseptor membran. Partikel LDL yang membawa kolesterol akan berikatan dengan reseptor LDL. Kemudian membran membentuk vesikel yang dilapisi klatrin dan masuk ke dalam sel selanjutnya. LDL diuraikan sehingga kolesterol dapat digunakan oleh sel. Next. Explain the role of the glycolate in cell-cell interaction and immune recognition system. Include its relation to the ABO blood group system. As well, role of the glycolate in cell interaction. The glycocalic is a carbohydrate layer on the outer surface of the cell membrane formed by glycoprotein and glycolipids. It plays an important role in cell protection, cell interaction, and immune recognition. One example is the ABO blood group system, where difference in carbohydrate structure on the surface of red blood cell determine the blood type. Jadi, peran glycolysis dalam interaksi sel, yaitu glycolysis adalah lapisan karbohidrat pada permukaan luar membran yang terbentuk dari glikoprotein dan glikolipid. Struktur ini berperan dalam perlindungan sel, interaksi antara sel, serta pengenalan oleh sistem imun. Contohnya adalah sistem golongan darah ABO yang ditentukan oleh perbedaan struktur karbohidrat pada permukaan sel darah merah. Next. Oke, demikian. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Om Santi 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 Om.